Hello guys. Guys. Ito lang simpleng hapunan namin guys. Ito guys. Bangus. Salad. Humba. Biko. Maha. Pasayan. Ito guys. So, ano to, Wim? Scallops. Spaghetti. Pansit na halang. Macaroni salad. Guys, oh, daming yan. Protas. 13 colors, 13 kinds. Yeah, guys. So, ito lang guys, pasensya na guys kay ito yung mga sa handa ba nga di tamahi blood guys. Net, your blessing. Your blessing. Isa-isahin. Isa-isahin mo, Net. Net. Ha? Blessing. Pila na, Net? 15K. 25K dia. Ha? Pila na? 25K. Isa-isahin mo. Daro nga, no? 25K. Thank you sa blessing. Blessing, Lord. Thank you sa blessing. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you, thank you. Happy New Year, Lord Jesus Christ. Thank you. Yan tayo pa eh. Pasayan, guys. Scallop. Scallop ba? Kami. Scallop ta? Ha? Muna ni guys, pasayan. Okay, ano? Parang ano? Ay, pang-apel lain. Scallop guys, scallop. Ay, pabila ba? Hindi ko tao. Tunggu watching guys. Kalau ko.